Today is our third day dito sa bahay na aming nerentahan na Airbnb. So ito guys, nag-impake na kami at saka magluto muna kami ng breakfast bago kami aalis dito. Ang check-in sa nerentahan namin na Airbnb 4 o'clock sa hapon, then ang check-out 10 o'clock sa morning today. So dahil third day na, so ito guys, ayan mga background namin, nag-start packing na oh. Ayun, ready to go na kami soon. So see you guys. Then samahan nyo kami guys, and thank you for watching guys. Thank you for all the support sa channel ko, and thank you guys. Luto tayo ng sunny side up. Hindi ka ang pag-gulisting. Itlog ni mo, iso taninin mo. Ah, Kay, makuha na siya baka ng... mabungkag. So dapat dito, ibutang dito siya sa fridge. Kaya para pagbuak, okay. Ito guys, breakfast na tayo guys. Tapos na naluto ang sunny side up. At saka ito na yung bread namin guys. Ayan. So yung oras guys, oh. Kain na tayo guys. Ayun ang asawa ko guys. Ready to go na kami. Going na kami guys. Kay 10 o'clock amo ang check out. Bye bye house. Ganda ng house na yan guys. Ma-recommend namin kung gusto magpunta dito sa lake entrance. Pwedeng-pwede to na house na rentahan sa Airbnb. Maganda siya at saka malinis, well maintained ng may-ari. Super sulit sa pera guys. Come on na, run for your life. Yeah, gusto siya mo drive. Ulan kayo sa mo ang 3 days guys. Ayan, uli nami guys. Tapos nami diri sa Airbnb na nirentahan namin dito sa lake entrance. At saka ang driver namin today, ayan, si Vanessa. Ayan, nag-stop over muna kami dito guys. Kasi nag-check pa yung brother-in-law ko para makabay ng fish. Kasi may benta na fish dyan banda oh. Kasi may mga fishing boat. Pero wala ata. Wala ngayon. Chinek din namin kahapon. Wala rin. So dito lang tayo sa may McDonald. Isa lang ang McDonald dito guys. Ayan siya. So wala. Heading home na kami guys. Samahan nyo kami guys. Sa maulan na panahon. 1 hour later. He want to say hello. He's coming. He's saying hello. Hi. Oh, abinyag food na ris. Ayan oh, nagantay siya. Akala niya may dala kaming food. Hi. Guys, naami diri nag-drop by me sa sale na park. Mi duol sa mua kay abi niya na ami food. Oh, unsa ni gansa? Unsa may tawag na to ani? Very friendly. Goose, gis ni. Oy, very friendly. Oy, very close to us guys. Wala oh. Kabuutan. Oh. We are here guys sa Sail Lake. Sail Lake. Don, unsa nga ni diri don? Sail Lake. Ha mo ni pangalan? Oh, ni drop by me guys. Oh, very hungry siya. Na siguro ni naanad ni sa mga tao guys na kuan gina feedingan, ginahatagag food. Oh, very cute. Hello everyone, nandito kami ngayon sa Sail. Behind us is a Sail Lake ang tawag. Then it's a man-made na lake. Then kanina guys mayroong fountain
fountain doon sa unahan, hindi na namin naabutan. Pinatay na nila. So, ito na lang. Ayan yung background, guys. Pina-circle lang ang design. Ayan. Ayun, may mga animals doon sa middle, guys. Mga birds. Ayan, may maraming birds doon sa middle ng lake. Maraming mga birds sa middle ng lake, guys. Ayun. Na namatog. So, yung makikita dito, guys. Ayan. Tapos, medyo still maulan. Tapos, yung mga parang manok. Aywan, ano bang tawag dyan? Sa mga yan. Ayan, may mga animals, guys. Ayan sila. Tapos, ayun yung guest. Ayan, guest. Ano bang tawag dito, guest? Hello! Napaka-friendly nito, guys. Ayan. Oh, ito food. Nag-antay ng food. Hi! At saka yun, marami doon sa gitna ng lake. So, ito yung Sail Lake na man-made. Mayroong fountain kanina doon, guys, pero pinatay. Hindi na siya ayun, then doon kami. Ayan, guys. So, alis na naman kami, guys. Bye-bye. Ayun sila, Risa. Yan, mga open table. Ayan, pwede dyan mag-upo, guys. Then, ito kami. Maulan pa rin, guys. Continue pa rin ang ulan. Let's go, guys. 1 week later. We are here in Rosedale. Mamalit mi og cherries, guys. Nag-stop over na pud mi. Kanina dito sa Sail Lake. Mi nag-stop over. Yeah, okay. That's apple. Kuandri, guys. Jam. Jam na apricot o cherry. Yeah, apricot and cherry. Di ko na. This is the 100. Yeah. Walay cherries. Nangita mig cherries, guys. Naaday sila display, guys. Yes, that one. 20s. Guys, nakapalit na mig cherries. Naaday sila. Rosedale day ni siya diri, guys. Yeah, the boy keep watching. And then murag wala na makakonsentrate ang laki. Yeah, mura siyag nakuan. Yeah. 1 hour later. Guys, may Subway. Then Apit Barn. Mato mi dito niya. Then yeah. So naarami, guys, nag-parking. Kay mga unmi og KFC. Ay, daghan sila, guys, nakasulod. Gusto sila diri sa sulod kinay naga. Pero bawal mag-feed, guys. Hi. Hi. Uy. Kaunta, guys. Paniud to kata, guys. Alauna na diri, guys. Nak! Oh, smile! 1 week later. Here we are. Thank you, Lord. We reach our destination safely. Thank you for everything. Finally, we are here. David is coming soon. Our house. Bye-bye, house. Bye-bye. Ow. Hello, house.
We are here now, guys. Thank you for watching. Thank you. 1 hour later. Hello, son. How are you, son? Here's my son. Did you see me the window? We arrived first, guys. Then my son just now here. How's your vacation, son? Yeah, man. Nel, dali mo, Nel, be. Picture sa ta. Ayan, may son. Bagong abot lang. It's for connected and Love you, son.